तेरे भगवान सिना धर्म संस्थापन करती का द्वारा करती आज ये कार्यक्रम को किए आयोजन करचंती प्रभु निजे आमे किछि करू ना निजको केबे कर्ता सजाइबो नै मो ठाकुर कहले निजको कर्ता सजाई निजे कर्ता साजी आत्मघाती हेबु नाही रे धन तेबे सजन वृंद परम पुरुष सी होचंती प्रकृत रे कर्ता किंतु सियास के टेंड पकई नाहंती कि माइक लगई ना का द्वारा करिचंती तनु भागवत रे दीटा कथा लिखाई छी लोक बुझी पारंतनी कहले करी कराउ थाए मोहि चरमनाथ की तेरे सजन वृंद कले करी कराउ थाए महिम अभिनन्य गति नहीं भगवान गोटे कथा कहि नांती दुईटा कथा कहिले कले मु करे पुणी करा करी कराउ थाए ब्रह्मा को सर्जना करता कहा जायछि पुणी भगवान को सृष्टि करता परमात्मा को कहा जायछि तबे कथाटा कोन हला ना परमात्मा प्रकृत रे सृष्टि रो सकल विधान को प्रणीत करिसंती भगवान होचंती सृष्टिकर्ता किंतु ब्रह्मा द्वारा से सृष्टि को निर्माण करिले ब्रह्मा को कला कौशल दे सृष्टि निर्माण करिले तीनटा कारण रे सृष्टि तैयारी हेछि परम कारण उपादान कारण निमित्त कारण तबे नमोई नृसिंह चरण अनादि परम कारण सबु कारण सबु कार्यर कारण होचंती परमात्मा परम कारण परमात्मा भगवान किंतु उपादान कारण पंचविंशति तत्व पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंचभूत पंच तन्मात्रा 5 को 20 मन बुद्धि अहंकार 23 चित्त 24 आत्मा 25 ए 25 टी उपादान रे एलिमेंट रे पिंड ब्रह्मांड उभय को भगवान निर्माण करचंती तबे सजन वृंद उपादान कारण हेले 25 कोटी तत्व परम कारण हेले भगवान तबे का उपादान को किए कर्म रे लगैले ना ब्रह्मा होचंती निमित्त कारण भगवान परम कारण ब्रह्मा हेले निमित्त कारण पुणी उपादान कारण आपण जानिले 25 कोटी तत्व तेणु सजन वृंद ये तीनोटी कारण रे सृष्टि की सर्जना करिसंती प्रभु तेबे प्रभु सिना सनातन धर्म प्रतिष्ठा निजे करंती किंतु का द्वारा करांती धर्म नंदन मानक द्वारा सनातन पुरुष सनातन संतान मानक द्वारा धर्म संस्थापन करंती मो ठाकुर सेति पई 17 संख्या चरम रे कहि गले कले विश्व वक्षर नित्य सत्य सनातन मानविक धर्मर पुनः प्रतिष्ठा पई आमे बद्ध परिकर केवल एई उद्देश्य रे उज्जवलमय पुरी तुली तल्प सज्जा त्याग करी आमे मर्त्य धाम रे दंडायमान तबे सिए तो धर्म प्रतिष्ठा करिवे का द्वारा करिवे कले इच्छा मोर तोरी भितरे फुटी उठुची रे गला हरि हरि मो इच्छा तोरी माध्यम रे पूर्ण हो तबे ठाकुर आज सनातन ए विश्व शांति सनातन केतनी महायज्ञ ठी अनुष्ठित करूचंती स्वयं ठाकुर किंतु करौचंती आम मानक द्वारा तबे जुगे जुगे प्रभु कामटा करंती पुणी भक्त मानक द्वारा करांती आमे जो माने आसीचंती ताको कर्तव्य करिया पई आमे माने सब किए कि संत कवि भीम भोई केडे सुंदर भाव रे लिखि देले ताको भजन रे कले शून्य पुरुष मर्त्य रे खेलुछंती हे शून्य पुरुष मर्त्य रे खेलुछंती हे नर रूपे देवा देवी घटिछंती हे नर रूपे देवा देवी घटिछंती हे शून्य पुरुष मर्त्य रे खेलुछंती हे शून्य पुरुष मर्त्य रे खेलुछंती हे बोल सच्चिदानंद चरमनाथ कले शून्य पुरुष मर्त्य खेलुछंती है नर रूपे देवा देवी खटिछंती है ए दैव कार्य को देवता माने केवल संपादन करन पारंती साधारण लोक संपादन करि परिबेनी तेनु भगवान का सहित जो माने जुगलीला करिया को आसंते से माने होते सनातन पुरुषंकर सनातन सारथी वृंद हरि हरि बोल ए सृष्टि गोटाक जाक समस्त तांकर अंश किंतु दुनिया रे जेमिति बापा को कथा को सब पुओ मानंती नाही सेमिति परम पिता को कार्य को समस्त संतान गण निर्वाह करि पारंती नाही बापांकर जे बाध्य संतान सी केवल भगवान कार्य रे सहयोग करि पार
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତେବେ ସନାତନ କେତନି ତଳେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପବେଷ୍ଟିତ ହେଇଛେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା ଉଡୁଛି। ତେବେ ଆମକୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା କି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି? ସାମ୍ୟବାଦର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନେଇ ଅବ୍ୟକତରୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। ନତୁବା ନାହିଁ। ମୋ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ପରିଷଦର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ। ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଯଦି ସମସ୍ତ ଜୀବକୁଳ ଭିତରେ ମୌଳିକ ସମ୍ପର୍କର ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ନ ପାରିଲା ତେବେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବି ପୋଷାକ ପତ୍ର ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଛଦ୍ମବେଶୀ। ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ନାହିଁ, ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ନାହିଁ, ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ନାହିଁ, ଯଦି ହୃଦୟରେ ସାମାନ୍ୟତମ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଦିନ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କୋଉ ବେଶରେ ଚୋରି କରିଥିଲେ ରାବଣ? ନିଜ ବେଶରେ ନୁହେଁ, ଛଦ୍ମ ବେଶରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଧର୍ମ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚୋର ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି। ରାବଣ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଚୋର। ତେଣୁ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଦରକାର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ, ଜାତୀୟତାବାଦ ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜାତୀୟତାବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନାତନୀ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଆମର। ବିଭେଦୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ଠାକୁର ଚରମରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସଂଖ୍ୟା ଚରମରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବିଭେଦ ଥିଲା, ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୋ ଠାରୁ ସେ ଆଶା ମୁଁ କରେ ନାହିଁ ରେ ଧନ। ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚେତନା ଫଳ ଆଣିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଚରିତ୍ରର ଛବି ତୋଳିଦେବୁ। ତେଣୁ ମୋ ଠାକୁର ଆମ ଠାରୁ କେତେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି? ବିଭେଦୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ ନିଜକୁ କେବେ ସାମିଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଯଦି ବିଭେଦୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଭାଇଚାରା ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ମଣିଷ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଏ ବିଚାରବୋଧ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ହେଇଗଲେ ଛଦ୍ମବେଶୀ। ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଠାକୁର ଚରମନାଥଙ୍କର ସଂଘୀୟ ନିୟମାବଳୀର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ରଖିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏଇ ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ଯିଏ ମାନେ ସେ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସନାତନୀ। ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସନାତନୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସମଗ୍ର ମାନବ କୂଳ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମହାଭାରତ ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ନ ବିଶେଷସ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସର୍ବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀତଂ ଜଗତ୍ ବ୍ରହ୍ମଣା ପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟଂ ହି ବର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ଣ୍ଣତାଗତଂ। କହିଦେଲେ ମହାଭାରତ ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ନ ବିଶେଷସ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା। এই যে ধরা পৃষ্ঠরে জাতি বর্ণ ভেদ রয়েছে এগুড়াক ঈশ্বর কৃত নুহে। ভগবান যে জাতি বর্ণ তৈরি করেছেন কর্মকু নেই বর্ণ ব্যবস্থা। তেবে আমি যেতবে সনাতনী সনাতনী কেতনি তলে ছিড়া হয়েছেন আজ এ সৎসঙ্গরে উপবেষ্টিত হয়েছেন, আম মন ভিতরে সে ভাবনাটা রহিবা দরকার। আমি সমস্তে সমান। সংসার কেমিতি চলিব বলি বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা সব রখা যাইছে। আম দেহ খারাপ হেলে আমি ডাক্তার পাখকু যা না এখন ইঞ্জিনিয়র পাখকু যা, সেইপাই বিভেদতা আছে। কর্ম পাই কর্মরে বিভেদীকরণ রয়েছে, কিন্তু সবুরি ভিতরে আত্মা সমান। কোন সেদিন সন্ত কবি ভীম বই তাকে স্তুতি চিন্তামণি গ্রন্থরে কহিলে স্থাবরু জঙ্গম কীটরু পতঙ্গ চাহিদেলে অনুসরি সকল ঘটরে পুরী সমানরে নহে সান বড় করি। সকল ঘটরে পুরী সমানরে নহে সান বড় করি। বল সচিদানন্দ চরমনাথ কি। তেবে সজন বৃন্দ সন্ত কবি ভীম বহি হচ্ছন্তি মানববাদর প্রতীক।
ମାନବ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦିଥିଲା ଏ ସମାଜର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାକୁ ଦେଖି, ଧୃଷ୍ଟତାକୁ ଦେଖି। ତେଣୁ ଭୀମ ଭୋଇ ସେଦିନ ଦୁଃଖରେ କହି ପକେଇଥିଲେ କଣ କହିଲେ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ଚାହିଁଦେଲେ ଅନୁସରି, ସକଳ ଘଟରେ ପୁରୀ ସମାନରେ ନୁହେଁ ସାନ ବଡ଼ କରି। ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ, କାହାକୁ କଥା ପଦେ କହି ଆଘାତ ଦେଲେ, କାହାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ମାନବିକତା ନଷ୍ଟ କଲେ, ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣକୁ ଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରିଲେ ଏ ଅନ୍ତରକୁ ମୋର ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ। ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, ଏକା ଖଡ଼ଗରେ 10-5 ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ଇ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧେ, ଆରେ ଅଙ୍ଗକୁ ପାଦେ ପ୍ରହାରିଲେ, ଏ ଅଙ୍ଗକୁ ମୋର ବାଧେ, ଏ ଅଙ୍ଗକୁ ମୋର ବାଧେ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚରମନାଥ କି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଆତ୍ମା କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା ଏ ସମାଜ ଲୋକମାନଙ୍କର, ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ କହିଲେ ଆରେ ଅଙ୍ଗକୁ ପାଦେ ପହାରିଲେ, ଏ ଅଙ୍ଗକୁ ମୋର ବାଧେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ, ସେଠି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାରେ 10-5 ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଉଥିଲେ ସୈନିକ ମାନେ। ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ନାହିଁ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମକୁ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆରେ ଅଙ୍ଗକୁ ପାଦେ ପ୍ରହାରିଲେ, ଏ ଅଙ୍ଗକୁ ମୋର ବାଧେ। କିଏ ଯଦି କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରି ପଦେ କଥା କହିଦେଲା, କହିଲେ ପରା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ